ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲା ଅନ୍ତର୍ଗତ ସଦର ବ୍ଲକର କାଇମଟି, ଚାଉଳିଆ, ମଧୁସାହୁପାଟଣା, ଧୀରପାଟଣା, ତରଭା, ଡାଗିଆପଶି, କଙ୍କଡ଼ାହାଡ଼, ମଙ୍ଗଳପୁର, ନଡ଼ିଆଳି, ରାଧାଦେଇପୁର ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ମାନଙ୍କରେ ଆଜି ଗୁରୁବାରଠାରୁ ମୋ ବ୍ୟାଙ୍କ ସେବା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ପ୍ରଥମେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭର୍ଚୁଆଲ ମୋଡରେ ଲୋକାର୍ପିତ କରିଥିଲେ। ଏହାପରେ ସଦର ବ୍ଲକର 10 ଗୋଟି ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ସରପଞ୍ଚ, ସମିତି ସଭ୍ୟ, ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଅତିଥି ବିଡିଓଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଶୁଭ ଉଦ୍ଘାଟନ ପରେ ଆଜିଠାରୁ ବ୍ୟାଙ୍କ ଖୋଲା ଯାଇଛି। ଆଜକୁ ପ୍ରାୟ 75 ବର୍ଷ ସ୍ୱାଧୀନ ହେବା ପରଠାରୁ ଏଠାରେ ବ୍ୟାଙ୍କର ସୁବିଧା ନଥିଲା। ବ୍ୟାଙ୍କର ଉପଲବ୍ଧି ହେବାରୁ 10ଟି ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ଲୋକମାନଙ୍କ ମନରେ ଆନନ୍ଦର ଉଲ୍ଲାସ ପୂରି ଯାଇଛି। ବିଜେଡି ସୁପ୍ରିମୋ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଅର୍ପଣ କରୁଛନ୍ତି ଉକ୍ତ ପଞ୍ଚାୟତଗୁଡ଼ିକର ଲୋକ। ବିଜେଡି ସ୍ୱରଧ୍ୱନିରେ ଗ୍ରାମ କମ୍ପି ଉଠିଥିଲା। नमस्कार, मो ना हूँ नसीमा बेगम। मु चावलिया पंचायत एमबीके जो आमर चावलिया पंचायत जे आम बैंक सुविधा जो है आमर जो ऐतिहासिक जुगाद कारण जो ग्रामीण बैंक सेवा हेटी है आम समस्त चिर आमर जो एसएचजी माँ मैंने एवं आमर जो बुदाबुदी आउ जो नाबालक मैंने जो मैंने भी समस्ते 20 किलोमीटर जाई ढेंकानाल जाई बैंक सुविधा पाते एवं पाखरे सुविधा पाई बहुत खुशी लगुच। आम चावलिया पंचायत आम ग्रामवासी पटू नवीन सरकार को आशीष धन्यवाद। नमस्कार, मु नागियापसी ग्राम पंचायत सरपंच मोना कृष्णचंद्र बेहरा। आज मुख्यमंत्री जुगान्तकारी पदक्षेप जो बैंक सेवा आज पंचायत होकार एसएचजी मैंने वृद्ध मैंने जो 3-4 किलोमीटर जाते बेल्टिकी ना असुविधा होता वर्षा दिन भारी हैरान होते। आज मुख्यमंत्री जो पदक्षेप माननीय मुख्यमंत्री जो पदक्षेप आज पंचायतवासी मनर खुशी होती पंचायतवासी बहुत उपकृत हे। तेणु माननीय मुख्यमंत्री को धन्यवाद। हिंदुलूर प्रभास पंड्या रिपोर्ट, बी न्यूज ओडिशा।